inihaw na talong na may gata. Mag-iihaw muna tayo ng talong guys. Dyan, naligtad ko na agad-agad dahil late na yung pagdating ng vlogger o nagbibideo. Yan, pay ka muna. Bang! Tsaka dan, tapos agad, luto lahat. Fast forward na to guys. Babalatan muna namin dyan. Yan, dumating yung anak namin tsaka ako. Pakicute pa yung sinod guys. Tingnan nyo guys, pakawil-kawil. Binigyan ko mga guys ng candy yung anak ko. Tsaka tinulungan ko na din tong vlogger na to para matapos agad-agad. Yan, pakit lang po guys. Tapos agad guys. At dyan guys, ano muna, maghahakot muna kami guys dyan ng papa ko tsaka mga soft drinks. Bilhin kayo guys ng soft drinks dito. Marami dyan na stocks. Wholesalers yan guys. Yan, ako yan guys, yung cute na naghahakot. Ako talaga yan. Tapos dyan na guys, mag-pictures na tayo ng panakot guys. Yan, hugasan muna bago tiruson. Kita nyo guys, sibuyas na puti, parang kano. Yan guys, para maano agad guys, forward na natin to guys. Diyan matatapos na yung pagtiros ng sibuyas. Susunod naman guys ay kamatis din yan guys. Pananggalin mo natin yung liso guys para mapalaman nyo agad. Diyan guys, to maanghang to guys. Yan. Anong tawag ito lang? Sili-sigang yan guys. Sana matutunan nyo to guys, masarap to. Yan dyan guys, tumusito yan. Limon na lang guys. Tagwaray para to guys ha. Dyan, tapos na agad guys. Yan, halo-haloin muna natin yan guys para malagyan natin ng timpla. Huwag kayong gagamit ng magic sarap dahil ang tuning na sarap sa akin nyo lang malalasap. Maniwala kayo guys, masarap yan. Dyan, tanggalin nyo lang yung buto guys ng limonsito. Lagyan ng asin ng konti, huwag niyang ramihan, hindi yung budo. Tsaka suka guys. Ang pangalan pa rin nito guys, talong na may gata. Inihaw na talong na may gata guys. Paminta. Diyan, tasukay-ukay nyo agad. Lagay nyo ng talong tsaka yung gata guys. Ma-thumbs up talaga kayo guys pag nakain nyo to. Okay, sige, matatapos na guys. Halo-haloin natin lahat guys, yung mga tiniros natin na panakot para malaman nyo para matikman nyo kung gaano kasarap. Yan. Diyan, ibuhos mo lang. Huwag nyo isamang kutsilyo guys. Yan. Matatapos na guys. Thumbs up na. Tagal naman mag thumbs up. Yan. Bye bye.